बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सबक कहानी यूट्यूब चैनल पर एक अनोखे बादशाह की कहानी सुनाएंगे। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी मुल्क का हुक्मरान अपनी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत कोशां था और लोगों की खिदमत के लिए नए नए मंसूबे बनाता रहता था। बादशाह तो बहुत रहमदिल और लोगों का खैर ख्वाह था, लेकिन अवाम ऐसी जाहिल थी कि वो बादशाह के हर मंसूबे को नाकाम बना देती और इसकी हर तरक्की की कोशिश पर पानी फेर देती। बादशाह ने लोगों को बेदार करने के लिए और समझाने के लिए बहुत कोशिश की। ये तमाम इक़दामात इनके फायदे और सल्तनत की तरक्की के लिए किए जा रहे हैं, मगर कम अक्ल अवाम बादशाह की इस बात को ना समझ सकी। आखिरकार बादशाह अवाम से तंग आ गया और अपनी सल्तनत छोड़ कर जाने का मंसूबा बनाने लगा। बादशाह से मोहब्बत करने वाले और मुल्क के खैर ख्वाह लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी और उन्होंने बादशाह की मिन्नत समाजत की, लेकिन वो पक्का इरादा कर चुका था। बादशाह ने वजीर को बुलाया और तमाम ज़रूरी कामों के मतलब समझाया। फिर बादशाह दिल बर्दाश्ता होकर बोला, तुम जानो और ये अवाम, मैं सल्तनत छोड़कर जा रहा हूँ। बादशाह की ये बात सुनते ही तमाम दरबारी और वज़रा में मायूसी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने अपने चाहने वाले और तमाम परेशान लोगों पर एक नज़र दौड़ाई। सब रो रहे थे। बादशाह ये सब देखते हुए बोझल दिल के साथ महल से बाहर जाने लगा। बादशाह जैसे ही बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे से झाड़ू लगाने वाला एक खाकरोबी रोता चीखता चिल्लाता और हाँफता हाँफता बादशाह के कदमों में आ गिरा। वो बादशाह के मिन्नत तरले करने लगा कि सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, आपका खाया आपका पिया, लिहाजा बाकी मानदा जिंदगी भी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ रख लें। बादशाह ने खाकरोब को उठाया, उसे दिलासा दिया और बोला, तुमने अपना काम नहायत ज़िम्मेदारी से सर अंजाम दिया, मगर मैं किसी नामालूम मकाम की तरफ जाने लगा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाऊंगा और किस तरह के मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। तुम खुद को मुसीबत में ना डालो। खाकरोब हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत, आप सल्तनत के मालिक थे, आपकी खिदमत की, अब ये वजूद किसी और की खिदमत और फरमाबरदारी नहीं कर सकता, इसलिए शफकत फरमाएं और मुझे भी अपने साथ ले जाएं। खाकरोब की मिन्नत समाज से बादशाह का दिल फिसट गया और ना चाहते हुए भी साथ चलने की इजाजत दे दी। मुख्तसर सा सामान साथ लेकर वो दोनों शाही महल से बाहर निकल गए और चलते चलते एक दूसरे मुल्क जा पहुंचे। वो शहर में दाखिल होने लगे तो लोगों का जमे गफीर देखकर हैरान हुए और पूछने पर मालूम हुआ कि सल्तनत का बादशाह मर गया है और नए बादशाह का चुनाव होने वाला है, जिसका तरीका है जिसके सारी मुल्क की अवाम एक बहुत बड़े ग्राउंड में जमा हो जाती है और एक खास परिंदा उड़ता हुआ जाता है और ये परिंदा जिस शख्स के सर पर बैठ जाता है उसी खुशकिस्मत शख्स को बादशाह बना दिया जाता है। बादशाह के चुनाव का अजीब तरीकाकार सुनकर ये दोनों हैरान हुए।
بادشاہ نے تا حد نظر پہلے بادشاہ کے امیدوار لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور خاکروب سے کہا، چلو میدان کی طرف ہم بھی یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کون بادشاہ بنتا ہے۔ الغرض وہ دونوں میدان میں داخل ہوئے اور مجمع میں شامل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاص پرندہ اڑایا گیا جس نے ایک لمبی اڑان بھری اور میدان کے کئی چکر لگائے اور آخر کار گراؤنڈ کی دائیں سائڈ پر بڑھنا شروع کر دیا اور بلند قامت بادشاہ کے ساتھ کھڑے چھوٹے سے قد والے خاکروب کے سر پر آ بیٹھا۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئے۔ اتنی ہی دیر میں پورا ہجوم خاکروب کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا اور اس کی قسمت پر ناز کرنے لگا اور مبارکباد دینے لگا۔ ابھی خاکروب حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا کہ شاہی سپاہی آگے اسے سلامی دی اور بڑی سی بگھی میں سوار کر کے شاہی چبوترے کی طرف لے گئے، جہاں اس ملک کی عوام اور وزراء نے خاکروب کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ خاکروب سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ جس بادشاہ کے ساتھ آیا اس سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ بھی میرے ساتھ محل میں چلیے، ملکی معاملات میں میری مدد کیجیے اور سکون سے محل میں رہیے گا۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، نہیں، میرا دل سلطنت کی بادشاہت سے بیزار ہو چکا ہے، میں تنہائی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور شہر کے باہر کسی پرسکون جگہ پر ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہ لوں گا۔ تمہارا شکریہ، تمہیں بادشاہت مبارک ہو۔ خاکروب بولا، ٹھیک ہے، آپ کی بات ایک شرط پر مان لیتا ہوں کہ دن میں بادشاہت کروں گا اور رات کو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ خاکروب بڑے جاہ جلال کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوا اور بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس کی بادشاہت کا پہلا دن تھا کہ دربار میں ایک فریادی آیا اور بادشاہ کو شکایت کی کہ فلاں بندے نے میری چوری کی ہے۔ خاکروب بادشاہ نے فریادی پر نظر دوڑائی اور حکم دیا کہ چور کو فوراً لایا جائے۔ سپاہی دوڑے گئے اور چور کو پکڑ کر لائے۔ چور کے حاضر ہوتے ہی خاکروب بادشاہ نے حکم دیا، چور اور اس فریادی دونوں کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ دربار میں موجود سب لوگ اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے اور فریادی بھی رویا چلایا، لیکن بادشاہ کا حکم تھا، لہٰذا دونوں کو کوڑے مارنے کے بعد جانے دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور فریادی آیا اور بولا، فلاں شخص نے مجھے مارا ہے۔ خاکروب بادشاہ نے اپنے چمکتے دمکتے شاہی لباس کو دیکھے ہوئے بغیر کسی توقف کے پھر وہی پہلے والا حکم دیا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور وزیر خاص نے بادشاہ کو فیصلے پر نظر ثانی کی گزارش کی، لیکن بادشاہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ الغرض دن میں جتنی بھی فریادیں آئیں اور شکایتیں آئیں، بادشاہ نے دونوں فریقین کو کوڑے مارنے کا حکم برقرار رکھا۔ شام تک بہت سے قصوروار لوگوں کے ساتھ ساتھ بے قصور اور مظلوم لوگوں کی بھی پٹائی ہو چکی تھی، اور یہ مار کٹائی اتنی ہوئی کہ کوڑے مارنے والا بھی تھک چکا تھا اور اس کے ہاتھوں پر چھالے ابھر آئے۔ شام ہوئی تو دربار برخاست ہوا اور رات کو وہ خاکروب بادشاہ تھکا
हारा जब झोंपड़ी में पहुंचा तो दूसरी सल्तनत का बादशाह जिसके साथ ये खाकरोब यहाँ आया था, इसने हैरान होकर खाकरोब से पूछा, ओ भाई, दरबार में ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे फैसलों ने जालिमों के साथ साथ मजलूमों को भी मरवा दिया है। ये तो वाकई नामुनसिफाना तरीकाकार है। अवाम में मायूसी फैल रही है और वो कह रहे हैं कि बादशाह बहुत जालिम है। इस तरह तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अपने बादशाह की बात सुनकर खाकरोब बोला, अलीजा, मेरे इस फैसले में हैरानगी और परेशानी की कौन सी बात है? अगर ये लोग इस काबिल होते और इन्हें एक नेक और अच्छे बादशाह की जरूरत होती तो वो परिंदा मेरे सर पर बैठने की बजाय आपके सर पर बैठता। इसकी बात सुनकर बादशाह चौंक गया और गौर से इसे देखने लगा। खाकरोब ने अपने बादशाह का तजस्सुस देखा, दोबारा बोला, मैंने सारी जिंदगी सफाई की है, झाड़ू फेरा, डंडा घुमाया, लिहाजा ये जैसी कौम है इसको वैसा ही हुक्मरान मिल गया है। कुछ कौमें जूतों के काबिल ही होती है। मैंने ये भी महसूस किया है कि लोग बादशाह का वक्त बर्बाद करने के लिए झूठे मुकदमे लेकर आते हैं और चोर मचाए शोर की सी कैफियत पैदा हो जाती है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए मेरे इंसाफ पर हैरान होने की बजाय लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को अपने साथ साथ दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके साथ भी अच्छा होगा। दूसरी सूरत में जैसा इंसान या माशरा होगा, अल्लाह वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर देगा। जज़ाकल्लाह।